बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुखालफिन की जानिब से जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि नौजवानों की तकरीब में शिरकत की थी जिसे गलत रंग दिया गया। मुखालफिन के प्रोपेगेंडे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सियासत करें लेकिन इस हद तक न जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान। ट्रेनों में घंटों ताख़ीर का मामला। रेलवे सिस्टम में बोगियों की शदीद किल्लत का सामना। रेलवे सिस्टम पर 32 मेल इंटरसिटी 36 ट्रेनें चलाने के लिए बोगियां ही मौजूद नहीं। रेलवे सिस्टम में 382 बोगियों की किल्लत के साथ ट्रेन ऑपरेट। ज़राए के मुताबिक रेलवे रूल्स के मुताबिक 1537 बोगियों की बजाय 1155 बोगियों से ही काम चलाया जाने लगा। ट्रैक पर चलने वाली बोगियों में से 88 बोगियां सालाना मेंटेनेंस के बगैर चलाई जाने लगी। 88 बोगियां सालाना मेंटेनेंस का दौरानिया खत्म होने के बावजूद चलाई जा रही हैं। मेंटेनेंस के बगैर बोगियों को ट्रैक पर चलाने से बड़े हादसे का सबब बनने का खदशा बढ़ गया। रेलवे सिस्टम में मौजूद 1514 बोगियां मुरम्मत के लिए तवज्जो की मुंतजिर हैं। रेलवे शोबा मैकेनिकल अफसरान की गफलत और नाअहली के बायस बोगियों की मुरम्मत बर वक्त नहीं हो सकी। मैकेनिकल अफसरान का कहना है कि फंड्स और मटेरियल की कमी बोगियों की बर वक्त मेंटेनेंस की राह हायल होने लगी। छुट्टी के रोज सरकारी रेट लिस्ट की भी छुट्टी। दुकानदारों की मनमानी कीमतों से शहरी परेशान। मौसमी सब्जियों समेत फल भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। छुट्टी के रोज सरकारी रेट लिस्ट की भी छुट्टी करा दी गई। ओपन मार्केट में सब्जियों के महंगे दामों फरोख्त जारी। आलू की सरकारी कीमत 60 रुपए मुकर्रर, बाजार में 80 रुपए किलो। प्याज की सरकारी कीमत 80 रुपए, बाजार में 120 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 60 रुपए मुकर्रर, बाजार में 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। लहसुन का सरकारी निर्ख 530 मुकर्रर, ओपन मार्केट में 600 रुपए किलो। अदरक की सरकारी कीमत 330 मुकर्रर, बाजार में 400 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। फल भी महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। केले की सरकारी कीमत 190, बाजार में 250 रुपए दर्जन। सेब की सरकारी कीमत 260, बाजार में 300 रुपए किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 165, बाजार में 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। मौसम्बी की सरकारी कीमत 150, बाजार में 190 रुपए किलो। अंगूर की सरकारी कीमत 360 रुपए, बाजार में 390 रुपए किलो। किन्नू की सरकारी कीमत 360, बाजार में 400 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। साबिका हुकूमत के तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात की छानबीन का सिलसिला जारी। बुजदार सरकार के दौरे हुकूमत के बल्दियाती इदारों से मुतल्लिक ऑडिट रिपोर्ट्स पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डीजी खान के अखराजात का सरकारी रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया गया। डीजी खान में 17 करोड़ 90 लाख रुपए कहाँ खर्च किए गए, इसका रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया गया। बुजदार हुकूमत में डीजी खान के सरकारी अखराजात का रिकॉर्ड गुम होना मामूल बना रहा। पंजाब असम्बली में माली साल 2019 से 2022 तक की ऑडिट रिपोर्ट्स जमा करवा दी गई। ऑडिट रिपोर्ट 2022 और 2023 में बुजदार सरकार की कारकर्दगी की कलई खुल गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ऑडिट रिपोर्ट में माली बेसाफियों का इंकशाफ हुआ है। सरकारी अखराजात का रिकॉर्ड हासिल करने में ऑडिट डिपार्टमेंट मुसलसल नाकाम रहा। बार बार तनबीह के बावजूद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अखराजात का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। ऑडिट डिपार्टमेंट की रिकॉर्ड फराहम न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली सीनियर लीगी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। मजमूई सियासी सूरत हाल, हल्कों के आवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार भट्टू और रुकन पंजाब असम्बली फिदा हुसैन ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली उस्मान अवैसी की भी मुलाकात हुई। मुतल्लिका हल्कों के अमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने भी मुलाकात की। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और महसूलात अली परवेज़ मलिक ने भी मुलाकात की। वज़ीर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को वज़ारत से मुतल्लिक़ अमूर पर ब्रीफिंग दी। अरकान पंजाब असम्बली की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात। अरकान पंजाब असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती कामों की रफ्तार और म्यार पर इत्मीनान का इजहार किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अरकान पंजाब असम्बली से उनके हल्कों के मसाइल पर बात की। अरकान पंजाब असम्बली ने नौजवानों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम के आगाज़ पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ के लिए इजहार तशक्कुर किया। सुथरा पंजाब से देही और शहरी इलाकों में सफाई का म्यार और यकसा निज़ाम कायम हो रहा है। अरकान पंजाब असम्बली ने कहा कि बुनियादी और देही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन से पंजाब में सेहत का पूरा निज़ाम बेहतर हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक का N119 का दौरा। भोगेवाल, शादीपुरा, अहमद टाउन समेत दीगर इलाकों में हल्के के अवाम से मुलाकात, गमी और खुशी में भी शिरकत की। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक की N119 आमद हुई है। यहाँ पे जो ये सारे दोस्त खड़े हैं, ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बाजू हैं। ये अहमद टाउन में हमारा काउंसलर है, हमारा भाई है, हमारी जान है। ये इदरीस इसके वालिद वफ़ात पा गए थे, तो आज तो बुनियादी मकसद ये था कि आके
اس کے ساتھ تعزیت کرنا، جو بزرگان کے لیے فاتحہ کرنا، اور جب آپ کسی جگہ پہ پھر آتے ہیں تو اس کے بعد آپ ٹھیک کہہ رہے ہو وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے چیئرمین بھٹی صاحب موجود ہیں، آپ کے سامنے ماجد مغل ہمارا بھائی ہے یہاں پہ کھڑے ہیں، یہ سارے دوست جو ہیں تو ان کے ساتھ. استحکام پاکستان پارٹی کا جنوبی پنجاب کے لیے علیحدہ تنظیمی ڈھانچہ تشکیل دینے کا فیصلہ صدور اور جنرل سیکریٹری کے نام فائنل کر لیے گئے. جنوبی پنجاب کے لیے رفاقت گیلانی آئی پی پی کے صدر، تحسین گردیزی جنرل سیکریٹری نامزد، مرکزی صدر عبدالعلیم خان نے منظوری دے دی ہے. سابق اراکین اسمبلی اور استحکام پاکستان پارٹی کے ذیلی رہنما اور لاہور کے عہدیداران بھی عبدالعلیم خان سے ملاقات کرنے والوں میں شامل ہیں. صدر استحکام پاکستان پارٹی پنجاب رانا نذیر احمد خان، صدر لاہور ملک زمان نصیب اور جنرل سیکریٹری رانا جاوید اقبال نے بھی ملاقات کی ہے. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں 27واں کانوکیشن کے دوسرے اور آخری روز تیسرے سیشن میں فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن اور فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے 583 گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئیں. تعلیمی میدان میں شاندار کارکردگی پر 38 طلباء کو گولڈ میڈل، 34 کو سلور اور 27 کو کانسی کے میڈل سے نوازا گیا. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں 27ویں کانوکیشن کا اہتمام. 2 روزہ کانوکیشن کے آخری روز تیسرے سیشن میں فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن اور فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے 563 گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئیں. تعلیمی میدان میں شاندار کارکردگی دکھانے والے 38 طلباء کو گولڈ میڈل، 34 کو سلور اور 27 کو کانسی کے میڈل سے نوازا گیا. کانوکیشن میں معروف فلم میکر اور ڈائریکٹر شہزاد نواز اور پرو ریکٹر UCP ڈاکٹر حماد نوید نے خصوصی شرکت کی. ڈاکٹر حماد نوید نے طلباء اور طالبات کو کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا، UCP نہ صرف معیاری تعلیم فراہم کر رہی ہے بلکہ طلباء کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ بھی کر رہی ہے. enhancing the student experience by rebranding and enhancing the services at the Student Service Center to ensure digitization of manual processes. Our focus is on making the student journey seamless and rewarding. فلم میکر اور ڈائریکٹر شہزاد نواز کا کہنا تھا، آج کا دن طلباء کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ وہ جگمگاتے ستارے ہیں جو ہمارا اور ہمارے معاشرے کا سرمایہ افتخار ہیں. آپ تو میرے ہیروز ہیں جو پڑھاتے ہیں. یہ جتنی گریجویشن کی آج ڈگریز ہیں، یہ جتنے میڈلینز ہیں، یہ جتنی پوزیشنز ہیں، یہ جتنی ڈاکٹریٹس ہیں، ان کے پیچھے آپ ہیں. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. UCP کے گریجویٹ طلباء کا کہنا تھا کہ مستقبل میں پاکستان کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں گے. کے موقع پر سب اسپیشلی تھینکس ٹو مائی ٹیچرس اینڈ اسپیشلی تھینکس ٹو مائی یونیورسٹی جس نے ہمیں اتنا اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں، سیف انوائرمنٹ میں پڑھ سکیں. مجھے بہت پراؤڈ مومنٹ ہے، بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور میں اپنے پیرنٹس کا، اللہ تعالیٰ کا اور ٹیچرس کا بہت تھینک یو کرنا چاہوں گی اور یونیورسٹی کا کہ انہوں نے ہمیں اتنا اچھا انوائرمنٹ اور ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کیا کہ ہم اچیو کر سکیں میڈلز اور آگے پروگریس کر سکیں. یونیورسٹی کی جو فیکلٹی ہے اور ہماری جو ٹیچرز ہیں انہوں نے بہت گائیڈ کیا ہے اور اسپیشلی میرے فادر کی جو سپورٹ ہے میرے ساتھ. کانوکیشن میں ڈاکٹر حماد نوید کی جانب سے مہمان خصوصی شہزاد نواز کو سوینئر پیش کیا گیا. کیمرامین جمیل احمد کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42. DC سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاس فروری پلان زیر غور آیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر جعفر حسین نے فروری کے ایونٹس پر بریفنگ دی. لاہور ہونے والی سہ ملکی کرکٹ سیریز کی میزبانی کرے گا، جبکہ بریفنگ میں بتایا گیا کہ رواں برس کی دوسری پولیو مہم چلائی جائے گی. DC لاہور نے ہدایات دی ہیں کہ رمضان المبارک سے قبل تمام تیاریاں مکمل کی جائیں. DC موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ سہ افریقی کرکٹ سیریز کے شاندار انتظامات کیے جائیں، پولیو مہم کی کامیابی کو یقینی بنایا جائے. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام اور پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری پر کام تیز کیا جائے. رائل پام میں انڈس ہسپتال اور ہیلتھ نیٹ ورک کا سالانہ 6واں گولف ٹورنامنٹ، 120 سے زائد گولفرز کی ٹورنامنٹ میں شرکت. صدر IHHN ڈاکٹر عبدالباری خان کا شرکاء اور سپانسر سے اظہار تشکر. ٹورنامنٹ سے حاصل ہونے والے فنڈز بچوں کے علاج کے لیے استعمال کیے جائیں گے. انڈس ہسپتال کا 6واں سالانہ گالف ٹورنامنٹ رائل پام کے خوبصورت میدان میں ہوا. 120 سے زائد گالفرز نے ٹورنامنٹ میں حصہ لیا. IHHN کے صدر ڈاکٹر عبدالباری خان نے شرکاء اور اسپانسرز کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ اجتماعی ہمدردی کی شاندار مثال ہے. آپ کی شراکت ہمارے مشن کو جاری رکھنے اور ضرورت مند افراد کی زندگیاں بچانے میں معاون ثابت ہوگی. اس سے کافی ایک اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے، کوئی فنڈ ریزنگ بھی ہوتی ہے اور انڈس ہاسپٹل کے لیے، اور جو ہمارا جس طریقے سے بڑھ رہا ہے کام، جیسے کراچی لاہور میں جو ہاسپٹل ہے وہ ہم 600 بیڈ کا ہاسپٹل تیار ہو چکا ہے
इसमें से 120 ऑपरेशनल हैं। अब इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इस साल ये 300 पर ले जाएं और फिर उसके बाद अगले साल इसको पूरा कर दें। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस एंड सोर्स डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट IHHN मशहूद रिजवी और CEO इंडस अस्पताल नॉर्थ डॉक्टर शफीक हैदर का कहना था कि टूर्नामेंट से हासिल होने वाले फंड्स IHHN के मिशन में मदद करेंगे, जो पाकिस्तान भर में हर माह 5 लाख से ज्यादा मरीजों को मुफ्त और आला मयार की तिबी खिदमात फराहम करता है। हमने कोशिश की है बच्चों के ऊपर फोकस किया जाए और उनके लिए फंड रेजिंग की जाए, और आज हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आप देख सकते हैं तकरीबन 120 गोल्फर्स यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हमें आवाम के इसमें ताउन चाहिए। हम हर साल जो है वो गोल्फ करते हैं और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि बड़ी तादाद में स्पॉन्सर्स हमारा साथ देते हैं। इस साल का हमारा जो टारगेट था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हुआ। 15 करोड़ रुपए का हमारा टारगेट था जो हमने सोचा था। तकरीब में गल्फ खिलाड़ियों, मरीजों की कामयाब कहानियों, डॉक्टर्स और पाकिस्तान के कारपोरेट और फलाही शोबे के अफराद ने शिरकत की। अफशा रिजवान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।